أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة أيها الأخوات، أسلمكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambe Allahu Ta'ala tanduka wale nyuma don mbe sheria ka foma reshite funa bora Allahu Ta'ala kelempe ula kakla ka sheria ka fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Ta'ala ka chiden do miye chilase ka danaya dafa ka konona jaya ke amanto uye kishini nema ni barka baye ani mogo fonfemana tuga ko Allahu Ta'ala kele nyinini kan fo ka se don labama amba ñina Allahu Ta'ala fe akan islam bela jelen fara ulukan Allahumma amin. O kofa nebal makewo ani nebal mamso ni Allahu Ta'ala sonama Allahu Ta'ala ka kalo bami nyeshinen do amma no de ye Ramadan kaloye, no de ye shun kaloye, no de ye Qur'ana kaloye, no de ye naflasilu kaloye, no de ye alanyesranya kaloye, no de ye ala jɔnɲumanya kalo ye, no de ye tuubi kalo ye, no de ye yafa kalo ye, no de ye silamɛya balimaya kalo ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kalo ban ye barika min b'a la an y'a kanu bi dariso kɔnɔna la k'an da don o de la. An b'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ kalo ban ye a ka nati an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ an ye muminunw ye, k'a sɔrɔ an labɛnnen do k'an jija Alahu Ta'ala batoli la, wa Ala kan'an fɔ a baraji kɔ, Ala kan'an n'a kɛbaliw kɛ kelen ye. Allahumma amin. O la sa Allahu tabaraka wa ta'ala a ko an ma kuranɛ ba in kɔnɔ ka bɔ suratul Baqara la, sunkalo ba in ma. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ako Ramadan kalomi ni Qur'ane jigina ale de kono. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ko Qur'ane mi ye kanda de ye, la guidance linnasi adamadenw bɛɛ lajɛlen ye, mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye, wa bayyinatin wa dallu de do, preuve de do, minal huda ka bɔ kanda la guidance, wal furqan le discernement, faranfasiya. O ye kuranɛ tɔgɔ dɔ ye, al furqan, kitabu min kumakan min ye tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na, kumakan min bɛ tilennenya ani tɔɲɔ bɔ ɲɔgɔn na, kumakan min bɛ tiɲɛ ni nkalon, ɲuman ni juguman ka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na. O faranfasiya kitabu, o de ye furqani ye, o ye kuranɛ ba in tɔgɔ dɔ ye. A ko kuranɛ min filɛ nin ye kanda de do adamadenw ye, a tɔgɔ ye di dalu de fana do ka bɔ kanda la ani ka bɔ o discernement in la, o faranfasiya in na. Walasa a ko tabaraka wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ko ni mɔgɔ min kɛra ko e ye kalo in seere ye, o kɔrɔ ko kalo in nana ka e sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ, k'e sɔrɔ silamɛya diinɛ in kɔnɔ, falyasumhu, ko o tigi ka kalo in bɛɛ lajɛlen sun. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ko ni mɔgɔ min e kɛra ko e banalen do, walima ko mɔgɔ min bɛ tagama de la, le voyage, fa'iddatun min ayamin ukhar, ko o tigi bɛ don wɛrɛw jate ka olu sun. Donc ni don hakɛ min tɛmɛna a kan Ramadan kalo kɔnɔ, bana y'a sababu ye, walima tagama le voyage o y'a sababu ye, walima ni musow ka ayida de do o y'a sababu ye, ani sariya ka a tɔgɔ ye de dɔruratu minnu bɛn ni mɔgɔ bɛ se ka sun bila o kama, o y'a sababu ye. Donc ni don hakɛ min tɛmɛna e kan sunkalo kɔnɔ,
a m'a fɔ ko i bɛ a tɔgɔ ye di mure bɔ dɛ ko i bɛ ɲɔ suma dɛ fa iddatun min ayamin ukhar i b'o don jate ni don wɛrɛw nana k'a sɔrɔ i tɛ o dɔrura kɔnɔna la i b'a don sun Allahu tabaraka wa ta'ala ye. Donc o de ye diinɛ ka orientation ye. Donc a ko de la sa tabaraka wa ta'ala ko ni mɔgɔ min dɔrura y'a to sisan nɔ Allahu akbaru sun don bɛn e ma se ka olu sun cogo la. Donc négligence bolo ma tɛ an bɛ segin ka na ni Allahu ta'ala sɔnna ma o point in kan. Donc inshallah o tigilamɔgɔ bɛ jate de kɛ ni don hakɛ min tɛmɛn'a kan a b'o don hakɛ sun Allahu tabaraka wa ta'ala ye kalo wɛrɛw la fo ka taga se san wɛrɛ sunkalo makɔnɔ ma. Mais n'a tigi teliyara n'a ye o de ɲɔgɔn tɛ sabu fo san wɛrɛ sha'aban kalo o ka jan kosɛbɛ saya bɛ ɲɛnɛmaya bɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso. Allahu ta'ala ko o de la sa يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ko Allahu ta'ala bɛ nɔgɔya de kanu aw ye mais a tɛ gɛlɛya kanu aw ye. Donc an b'a faamuya n'i bɛ lahala dɔw la komi bana kɔnɔ ani tagamaw la Allahu ta'ala ye a daga i ye i ka sun bila walasa ka don hakɛ minnu bɛ tɛmɛ i kan k'olu sun don wɛrɛw la a y'o kɛ de sabu ale bɛ nɔgɔya de kanu an ye nka Allahu akbaru a tɛ gɛlɛya kanu an ye tabaraka wa ta'ala. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc o de la ko an k'an jija walima mɔgɔ minnu ni don ninnu bɛ tɛmɛ u kan sunkalo kɔnɔna la ni u tɛna se k'o sun ni sariya ka dɔrɔraw ye. Donc u ka jate bɔn ka peresi a ka kan cogo min na walitukabbirullaha wa an bɛɛ lajɛlen ka Allahu ta'ala ka bonya fɔ ala ma hadakum sabu a y'an kanda ka taga baara min ma ni o de Ramadan kalo sunni ye. Wallahi n'i kɛra limaniya jɔn ye i kana ye ko tile ka jan la journée walima ko tile ka farin en termes de température ko e b'i yɛrɛ la siran ka i yɛrɛ la jɔrɔ sunko in na. Wallahi i kana ye tentɔ i k'a ye i komi ni mɔgɔ min banalen don docteur chirurgien bɛ na a kɔnɔ fara walima ka opérer walima ni mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a fari yɔrɔ dɔ yɛrɛ kan ka tigɛ ka bɔ a la a dɔw b'a la o ye dimi ye a tigi kan mais a kun ye a ka kɛnɛya de sɔrɔ a ka lafiya de sɔrɔ. Donc gɛlɛya dɔw bɛ yen effort dɔw bɛ yen jija dɔw bɛ yen i k'a ye k'a fɔ olu ka kan de olu yɛrɛ ɲininen de don silamɛ tɛ jɔrɔ olu ɲɛ cogo si la. A ko de walitukabbirullaha an ka Allahu ta'ala ka bonya de fɔ ala ma hadakum ka da ka a y'an kanda ka na Allahu akbar Ramadan kalo in sunni ma ne balimakɛw ani ne balimamuso. An bɛ n'a ye ni an da donna barikaw la sisan Ramadan barika la a baraka yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ n'a ye k'a fɔ vraiment ne yɛrɛ bɛ jija min kɛ n bɛ sɛgɛn min yɛrɛ kɛ a la o ka dɔgɔn a sara ɲɛkɔrɔ quoi ne balimakɛw ani ne balimamuso. wala'allakum tashkurun wa nin bɛɛ fana walasa aw ka laban ka Allahu ta'ala wale ɲuman dɔn Allahu ta'ala min ye aw kan da ka na nin ma ne balimakɛw ani ne balimamuso. O la kira Muhammadu alayhi afdalu salatu wa salam ale b'a fɔ a ka haditha la idha jaa Ramadan ko i k'a dɔn k'a fɔ ni Ramadan kalo nana futihat abwabul janna ko aljinɛ bondaw bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ da 8 de bɛ ala k'a dayɛlɛ an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. wa ghulqat abwabun nar wa ko tasuma bondaw bɛɛ lajɛlen bɛ datugu wa suvidati shayatin wa ko shaitanɛ minnu ni olu de bɛ waswasi kɛ an na ka lede yuwaswisu fi suduri nas olu de bɛ ladilikan kolo waswasi an dusukun na walasa an ka tugu an ni dingɛ kɔ ko olu bɛ minɛ ka siri Allahu akbar o Ramadan kalo in na walasa muminun k'u fɛrɛ u k'u élancer avec précipitation avec empressement Allahu ta'ala batoli la ne balimakɛw ani ne balimamuso. Ni Ala sɔnna ma an ni sunkaloba in tile damadɔ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso. Kalo jumɛn de don
kalo min n'a y'a sɔrɔ a daminɛ a tile 10 fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye hinɛ ni hɛrɛ de ye rahma. A tile 10 filanan donc a camancɛ tile 10 ninnu Allahu akbar o ye yafa ye ka bɔ Alahu Ta'ala yɔrɔ la. Ale min ye masa ye masa min bɛ yafa ni kanu ye a ka jɔn kanu ye. Wa kalo in tile 10 laban Allahu akbar o de ye ka jɔnw ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma. Donc ni kumakan yɛrɛ dɔrɔn fɛ ka bɔ kira Muhamadu yɔrɔ la alayhi afdalu salatu wassalam an b'a ye k'a fɔ kalo ye mun bɛɛ lajɛlen de ye hɛrɛ ni barika ye. A daminɛ ye hinɛ ye, a camancɛ o ye yafa ye, a laban o ye ka i kisi ka bɔ jahanama ma. Ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma. Parce que en réalité réussite tɛ diɲɛ in kɔnɔ, succès yɛrɛ tɛ diɲɛ in kɔnɔ, kunadiya yɛrɛ tɛ diɲɛ in kɔnɔ. E ma Alahu Ta'ala b'a fɔ kullu nafsin dha'iqatul maut, ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vos salaires vous seront Allahu akbar récompensés. Aw ka baaraw sara bɛna di aw ma lahara don de. Yali réussite kɛra halisa ayi. A ko di tabaraka wa ta'ala faman ko mɔgɔ min zuhziha anin nar ale terun la ka mataga ka bɔ tasuma la. A réussira halisa wa udkhila aljanna ka lado alijinɛ kɔnɔ. A ko tabaraka wa ta'ala faqad faz ko tigi de kuna jara. O tigi de succès sɔrɔ. O tigi de réussite sɔrɔ. Ne tɛ ka réussir diɲɛ kɔnɔ ka tila k'i kari tasuma la o ye mun réussite ye. Ka kɛ ministre ye diɲɛ kɔnɔ ka tila ka ɲangata kaburu kɔnɔ ka taga don tasuma banbali la o ye mun réussite ye. Ka kɛ président ye, DAF, directeur de service, chef d'entreprise ou que sais-je encore, ka kɛ mɔgɔba ye diɲɛ in kɔnɔ adamadenya considération na ka tila ka kari jahanama tasuma kɔnɔ, tasuma min la yamutu fiha wala yahya, saya t'a kɔnɔ wa ɲɛnamaya t'a kɔnɔ, o ye mun réussite ye, o tɛ réussite ye. Donc Alahu Ta'ala de fɔ an ɲɛna ni aya ban in kɔnɔ faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. O aya labana ka bɔ suratul Imran kɔnɔ a ko وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ko jɛnatigɛ ɲɛnamaya in tɛ dɔwɛrɛ ye fo une jouissance trompeuse d'amour ta fɛn min n'a bɛ an malata ka an nɛgɛn. Ala k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma Allahumma amen. Ne balimakɛw ani ne balimamusow, kalo ba min filɛ nin ye Ramadan kalo, i k'a dɔn k'a fɔ sun kalo de don. Ala y'a wajibiya san kalo 12 la ko alisilamɛ ka kalo min tile 19 walima a tile 30 bɛ sun o de ye Ramadan kalo ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma kalo si bɛɛ sun fo n'a bɔra Ramadan kalo la. Hali n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ tile caman sun Sha'aban kɔnɔ a ma bɛɛ sun abada alayhi afdalu salatu wasalam. Ramadan kalo min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ nafila seli caman ka bɔ tarawihu la ka bɔ tahajjudu la ani i yɛrɛ bɛ intention ta i yɛrɛ ka nafila minnu seli Alahu Ta'ala ye o kalo de Ramadan ye, o kalo de don ne balimakɛ ani ne balimamuso. Ramadan kalo min filɛ nin ye Laylatul Qadr bɛ kalo min kɔnɔ o de ye Ramadan kalo ye. Allahu akbar. Alahu Ta'ala ye suran jigin su min kelen ka ko la suratul Qadr ko Allahu akbar latigɛ ka suran ni Alahu Ta'ala ko إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ko tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ ba in an y'a lajigin de latigɛ su kɔnɔ. wama adraka ma laylatul qadr. Yali jɔn de b'a fɔ e ɲɛna latigɛ su in su jumɛn de don walima fɛn min de don. Ala m'a fɔ an ɲɛna ko su 27nan don dɛ. A m'a fɔ ko nin don in don dɛ. A ye nin don tɔgɔ in de don walima a bɛ nin wagati kɔnɔ a m'o si fɔ. Mais a sara, a barika, bonya min b'a la, a ye o idée di an ma k'a sɔrɔ a ma o préciser yɛrɛ sabu a b'o bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Ko ale su in kelen, latigɛ su in k'a ka fisa nin kalo 1000 ye. Allahu akbar. Donc ale suba min filɛ nin ye ale bɛ Ramadan kalo de kɔnɔ a tɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ ne balimakɛ ani ne balimamuso. Kalo min filɛ nin ye kuranɛ kalo de don. Allahu Ta'ala ko
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ko ramadan kalo min ni kuranɛ jiginna ale de kɔnɔ wallahi walasa i ka ramadan barika dɔn a k'a sɔrɔ i ye kuranɛ barika dɔn walasa i ka kuranɛ barika dɔn a k'a sɔrɔ i ye Allahu Ta'ala yɛrɛ barika dɔn Allahu Ta'ala min ka kumakan dɔn ale min ko tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira barika bɛ ka segin ka taga masama ale min ye furqan la jigin le discernement faranfasiya kitabu ka taga ka ciden Muhammadu ma alayhi salatu wasalam liyakuna lil alamina nadhira walasa ka kɛ adamadenya bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye avertisseur ye bagabagakɛla ye min bɛ ladili kɛ ne balimakɛw ani ne balimamusow kuranɛ kalo de don kalo min kuranɛ ka kan ka kalan a kɔnɔ ayi ne ma arabu kalan o kana kɛ i ka excuse ye a kalan i ka français la a kalan i ka anglais la a kalan i ka kan wɛrɛ la i kana excuse di yɛrɛ ma a lamɛn kosɛbɛ a lamɛn i ka mobili kɔnɔ a lamɛn i ka salon kɔnɔ a lamɛn i ka cuisine kɔnɔ i jija i k'i siri Allahu akbar kabira kuranɛ ba in na alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ni kitabun ye Allahu Ta'ala bɛna dɔw bonya k'u kɔrɔta wa ni ni kitabun ye Ala bɛna dɔw dɔgɔya k'u majigin Ala k'an ni silamɛ bɛɛ kisi o ma i siri a la ka n'i yɛrɛ nɛgɛn ni excuse fosi ye n'a y'a sɔrɔ i tɛ se ka kalan arabu la i jija i ka comment je dirais voir à te faire alphabétiser absolument en arabe. Le minimum pour chaque musulman et chaque musulmane, ça doit être de parvenir à lire le Coran en arabe. Wa bella jelembese. Bella jelembese ne balmakeo ani ne balmamuso. Fone mogamien bana ala kanan ban Allahumma amen. Donc Coran kalo dedo ne balmakeo ani ne balmamuso. Allah Ta'ala kodi. Ya ayyuhalladhina amanu ko mu'minun kambe awdema. Kutiba alaykum siyam ko shun o wajibiyara awka anya seben ka wajibiya awka kama kutiba alal ladina min qablikum ikome munun kona awnye a wajibiyara olu fana kan cogo min na k'u ka shun muna la'allakum tattaqun a dɔw b'a la aw bɛna siran Allahu Ta'ala ɲɛ a dɔw b'a la ni shun ye aw ka Ala ɲɛsiranya bɛna bonya Allahu akbar Ala ɲɛsiranya kalo de don ne balimakɛw ani ne balimamuso Ala ɲɛsiranya ye mun ye Allahu Ta'ala ko i ka fɛn minnu to yen k'i mataga ka bɔ o la ka o bɛɛ lajɛlen to yen Ala kama ka tila a ko k'i ka minnu baara k'i jija olu la ne balimakɛ ani ne balimamuso ka taga sɔrɔ a ko i k'i mataga ka bɔ min na i bɛ mataga ka bɔ o la a ka dimi a n'a ka tasuma banbali o ɲɛsiranya sababu la en même temps i bɛ a bato a ko i ka min kɛ i b'i jija o la parce que i bɛ a ka jɛn a n'a ka jannatul firdausu o fana jigiyara a bɛ fɔ nin de ma ko Ala ɲɛsiranya i ka dɔn k'a fɔ o de bɛ baara an bolo sun kɔnɔna la sun ye mun ye k'i mataga ka bɔ dumuni ani minfɛn ani furukɛ walima furumuso la a ye o dɔrɔn tɛ sun ye Allahu Ta'ala ka ciden a yɛrɛ na ka fɔ sallallahu a ye n'i ye o bɛɛ kɛ a bɛ ɲini fɛ par exemple i k'i janto hali i ka dusukunnata la i k'i janto kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka kumakan fɔtaw la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ ale bɛ sun na ale ka jate tɛ a ka fɔtaw kan a bɛ nkalon tigɛ yan fɛ a bɛ kɔrɔfɔliw kɛ yan fɛ a bɛ namimayaw kɛ yan fɛ a bɛ nɛniw kɛ yan fɛ ko Allahu Ta'ala mago tɛ o tigi k'a yɛrɛ privé ka bɔ a ka dumuni a ka minfɛn a n'a furu ɲɔgɔn na Allahu akbar o kɔrɔ ko n'i sunna n'a y'a sɔrɔ sun kɔni kɛra Allahu Ta'ala de kama i b'i yɛrɛ bali ka bɔ dumuni na cogo min na ani minfɛn na ani kafo la cogo min na i k'i yɛrɛ bali kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ baaraw la sariya tɛ sɔn baara minnu ma n'i ye i ka sun kɛ o kɛcogo in na la'allakum tattaqun min fɔra dɛ o de waliyara e bolo e bɛna Ala ɲɛsiranya sɔrɔ sabu sun yɛrɛ filɛ nin ye c'est tellement formidable subhanallah sun yɛrɛ tɛ fɔlɔ ko ka fɛn to yen min ye haramu ye parce que dumuni min filɛ ani minfɛn min filɛ nin ye ani furuɲɔgɔn min filɛ n ko an ta normal Ala de y'o daga an ye Allahu Ta'ala de kulu aw ye dumuni kɛ washrabu aw k'aw min wala tusrifu aw kana damatɛmɛ kɛ nka n'a y'a sɔrɔ an bɛ sun Allahu Ta'ala ye k'a daminɛ tuma min na gari
finman ni gari jɛman bɛ distingue ka bɔ ɲɔgɔn na su kɔnɔna na Allahu akbar. Donc n'o ye suguri ban wagati ye k'a daminɛ o la fo ka taga se tile benni ma a bɛ ɲini an fɛ an k'an mɛtaga ka bɔ o dumuni ani o minfɛnw na. Ala Ta'ala ye olu minnu daga ɲɛ en temps normal. Ale Ala Ta'ala de ko tuguni nisa'ukum harthun lakum, k'aw furumusow aw ka forow de don. Fa'tu harthakum anna shi'tum, aw ye taa aw ka forow la cogo min ka di aw ye. Wa qaddimu li anfusikum, wa aw ka denw sɛnɛ aw yɛrɛ ye à l'avance wattaqullah, wa aw ka siran Ala Ta'ala ɲɛ. Mais ni an bɛ sunna an kan k'an mataga ka bɔ Allahu akbar furuɲɔgɔnw fana la o cogo la. Donc a tɛ dan o ma sisan, a bɛ ɲini an fɛ Ala kotan minnu bɛ yen ni o dɔ de ye kuma juguw ye, kɔrɔfɔliw ye, a kiriti karataw ye k'an mataga ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ne balimakɛw ani ne balimamuso. Ibn Mas'ud radiyallahu an a ko di ko an tun bɛ sunkalo labɛn cogo di? Ale m'a fɔ ko ka tamarow san, ka nɔnɔw san, ka olu stoke, ka sukorow san, ko o ci ka taga burannaw la. A ma nin si fɔ. A ko an tun bɛ sunkalo labɛn ni mun ye, o de ye ka an dusukun vide, k'a langoloya ka bɔ adamaden bɛɛ lajɛlen kɔniyali ma. Allahu akbar. Wallahi an ka priorité o tɛ kelen. Inna sa'yakum la shatta. Olu ka sunkalo labɛn cogo lajɛ, ka dusukun yɛrɛ vide ka bɔ kɔniya sugu bɛɛ lajɛlen na, parce que u bɛ fɛ ka sara optimiser de, k'a dafalen de sɔrɔ ne balimakɛw ani ne balimamuso. Donc o min filɛ ni Allahu akbar, o de ye sunkalo ye. Ala ɲɛsiranɲɛ o kalo de don. Sun kɔrɔ de ka dumuni dabila, ka mini dabila, ka kafoɲɔgɔnya dabila, sisan ka i yɛrɛ balo ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye. Allahu akbar. Ayi, Ala ɲɛsiranɲɛ o de ye ka balo ye. Sun kɔrɔ ye de ka bɔ i ka adamadenya foroko kɔnɔ, ka i yɛrɛ surunya mɛlɛkɛya la. Mɛlɛkɛw tɛ dumuni kɛ, mɛlɛkɛw tɛ mini kɛ, kafoɲɔgɔnya tɛ mɛlɛkɛ ko la, cɛya ni musoya t'a la. Allahu akbar. Mɛlɛkɛw ka baara bɛɛ lajɛlen dannen don Ala bato de ma. N'i sunna i bɛ k'i daraja kɔrɔta adamadenya sanfɛ, k'i surunya mɛlɛkɛya de la, malgré ton humanité ne balimakɛ ani ne balimamuso. Donc Ala ɲɛsiranɲɛ kalo de don, yafa kalo de don. Allahu akbar. Haditha caman de bɛn, o moins a bɛ se haditha 4 5 ɲɔgɔnna la. Ala Ta'ala ka ciden y'a yira cogo minnu na k'a fɔ sun kalo in a finalité o de ye yafa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko kalo in camancɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye yafa de ye. Ala Ta'ala ka ciden ko man sɔma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko ni mɔgɔ min ramadan kalo in sun ni limaniya ye ani danganiya ye a baara sara la, ko i kun ye jurumu fɛn o fɛn kɛ ka kɔn k'a bɛɛ lajɛlen bɛ yafa i ye. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ni mɔgɔ min y'a ɲɛnamaya ni nafila seli fana ye, ko o sara kelen de don. Les mêmes conditions, imanan wa ihtisaba, limaniya ani danganiya a sara la, et la même récompense, le pardon des péchés. Allahu akbar. A b'o cogo fana la, ko ni mɔgɔ min ye laylatul qadri fana ɲɛnamaya toujours imanan wa ihtisaba, ni limaniya ye ani danganiya ye i ka baara in sara la. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ko o tigilamɔgɔ fana ka jurumu kɛlenw bɛɛ lajɛlen o bɛ yafa a ye. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, ramadan kalo min filɛ nin ye tuguni, mun kalo do? Albir, ala jɔnɲumanya, ala jɔnɲumanya, la bonté pieuse, ka nafaqati kɛ fi sabilillah, l'excellence dans la bienfaisance. Faut Allah Ta'ala reconnaître lan tanala albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la bonté pieuse que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Fɛn min ka di i yɛrɛ ni ye, n'i bɛ se k'o dɔ di Allah Ta'ala kama, Allahu akbar, ko i bɛ ala jɔnɲumanya ye, ale min bɛ sama ka bɔ ala ɲɛsiranɲɛ la, k'i bɛ na o daraja sɔrɔ. Sabu a ko walakinnal birra man ittaqa, ko ala jɔnɲumanya in bɛ mɔgɔ de ni mɔgɔ min Allahu akbar ni ale siranna Allahu tabaraka wa ta'ala ɲɛ. O kalo de don, ɲumanya kalo, foneseereya kalo, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 10 laban. Ala k'a yira an si ni an kɛnɛ la. Ala Ta'ala ka ciden alayhi afdalu salatu wa salam, ala kira kun kɛra nafa min kun bɛ kiraba in na, wallahi ko a nafa kun cɛrɛnen don, a barika ka bon ni mun ye, fiɲɛ sumalen min ni Ala Ta'ala b'a ci ka mɔgɔw nafa ni a ye désert kan.
Allahu akbaru. An minnu bɛ Canada ninnu na des pays froids ni fiɲɛ sumalen fɔra an ye peut-être que an t'a nafa dɔn mais ni kumakan fɔra minnu ye désert kan où la température peut dépasser les 45-50 degrés fiɲɛ sumalen Allahu akbaru olu b'a nafa dɔn kosɛbɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ka fɔnisɛriya a ka ɲumanya o barika kun ka bon ka tɛmɛ o fiɲɛ sumalen kan ten t'imagines Allahu ta'ala ka ciden kun bɛ cogo min na alayhi afdalu salatu wasalam an b'a ɲini Allahu tabaraka wa ta'ala fɛ a ka an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen tugu a ko Allahumma amin donc o kalo de ye ramadanu ye ka sadaka bɔ ala yɛrɛ jati kama nin coronavirus tile in na nin ja tile in na nin tanya tile in na nin siranya tile in na wala tansawul fadla bainakum ala ye fismandiya minnu kɛ aw ye ɲɔgɔn ka aw kana ɲina o kɔ innakum tunsaruna bi du'afaikum aw mɔgɔ minnu ni Allahu ta'ala ye aisance di aw ma aw kana ɲina dɛsɛbagatɔw kɔ des besogneux et les nécessités ne balimakɛw ani ne balimamuso i k'a dɔn k'a fɔ victoire kalo de fana ye ramadan kalo in ye Allahu akbar badiri kɛlɛ Allahu akbar a kɛra ramadan de kɔnɔ ne balimakɛw ani ne balimamuso kalo ba de don hakikatan kalo ba yɛrɛ yɛrɛ de don hadithul qudusi kɔnɔna la Allahu ta'ala b'a fɔ kullu amalu ibn adam ko adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen lahu a ta dɔn illa siyam ko fo n'a bɔra sun na o baara min ni ala y'a wajibiya a ka kɛ ramadan kɔnɔ ko adamaden ka baara bɛɛ y'a ta ye fo n'a bɔra a ka sun na fa innahu li wa ana ajizi bi ko sun a ka sun kɔni ale de b'a kɛ dɛ ale de b'a sɛgɛn kɛ k'a ɲani kɛ k'a dumuni bila k'a minɔgɔ bila k'a furuɲɔgɔn bila fa innahu li nka ne Allahu ta'ala de ta dɔn wa ana ajizi bi wa ne Allahu ta'ala de b'a ka sun sira comme si ale Allahu ta'ala de te baara tɔw sira ne balimakɛw ani ne balimamuso mais on voit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala qui s'assigne même le jeûne du mois béni de Ramadan qui s'approprie même Allahu akbar cet acte d'adoration là ne balimakɛw ani ne balimamuso hadithul qudusi la Allahu ta'ala b'a fɔ sun kɛla ka ko la ko yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ko a y'a ka dumuni bila k'a ka minfɛn bila k'a ka furuɲɔgɔn bila min ajli ne Allahu ta'ala de kama a ye nin bɛɛ kɛ ne de kama ko a ka sun ye ne de ta ye wa ne de b'a sara Allahu akbar wal hasanatu bi ashri amthaliha ko baara ɲuman i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ sara siɲɛ 10 de a ɲɔgɔnna nka o tɛ sun ye ne balimakɛw ani ne balimamuso ni o cogoya in na baara ɲuman sugu o sugu ni jɔn i y'a kɛ ala b'a sara a sigiyɔrɔma 10 i k'a dɔn k'a fɔ sun kɔni sara dante o la dante sun sara la Allahu tabaraka wa ta'ala yɔrɔ la o ye bi ghayri hisab i komi sabali sara bɛ cogo min na ala yɛrɛ de b'a di cogo la cogo min bɛnnen don Allahu ta'ala ma innama amruhu idha arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun ala min ni a y'a kanu ka fɛn min latigɛ ka fɛn min kɛ a ye wasa kɛ Allahu ta'ala k'a fɔ kɛ soit fayakun a fɛn bɛ réaliser o cogo in na cogo la min jara Allahu tabaraka wa ta'ala ne balimakɛw ani ne balimamuso haditha la a natira k'a fɔ shaban kalo tile laban na Allahu ta'ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam a ye discours ba dɔ kɛ k'o ɲɛsin sahabaw ma a ko mɔgɔw kalo ba nana aw ma barika bɛ kalo min kɔnɔ kalo min n'a y'a sɔrɔ laylatul qadri o bɛ ale kalo in de kɔnɔ ko kalo min ni Allahu ta'ala ye a sunni ka o baara in kɛ wajibi ye nka min ye a nafila seliw ye ka o kɛ baara kanunen ye a ko ni mɔgɔ min ye surunya Allahu ta'ala ni baara ɲuman kelen ye ramadan kalo kɔnɔ Allahu akbar ko i k'a dɔn k'a fɔ o baara ɲuman in o sara wajibati tɛ dɛ baara min obligelen don o tɛ dɛ faridaw ko tɛ nin yɔrɔ la dɛ ko ni mɔgɔ min ye baara ɲuman dɔ kɛ sunkalo in kɔnɔ o baara ɲuman in sara bɛ i komi kalo minnu tɛ ramadan kalo ye o baara wajibilenw parce que faridaw olu sara ka bon Allahu akbar ka tɛmɛ nafilaw kan donc ko ramadan kalo nafila i bɛ baara min entreprendre i yɛrɛ ye ten ko o sara Allahu akbar o b'i komi kalo tɔw baara min ni Allahu ta'ala ye o wajibiya Allahu akbar tandis que ni mɔgɔ min
kira ka haditha kono tuguni sallallahu alaihi wasallam o ye farida bara ramadan kalo kono ko o sarabe ikomi kalo to farida bi wolonfila de. Allahu akbar, ne balimakɛw ani ne balimamuso, yali an ma kalo in barika dɔ ye nin yɔrɔ in na. Allahu ta'ala ka ciden a bɛ continue la ni haditha in kɔnɔ, a ko asabr, la patience, sabali kalo de do, ko wa sara wɛrɛ tɛ sabali la alijinɛ yɛrɛ kɔ. A ko consolation kalo de do, c'est-à-dire ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn ladɔn, ka ɲɔgɔn bɛrɛ la fraternité, balimaya yɛrɛ ni hinɛ ɲɔgɔnna ye o kalo de do. Wa Allahu ta'ala ka ciden ko Allahu ta'ala bɛ mumini ka garisigɛw ka u la barakaya k'u caya ni ramadan kalo in de kɔnɔ. Al-Bayhaqi ani Ibn Majah olu de ye ni haditha ba in lanati ka bɔ Allahu ta'ala ka ciden yɔrɔ la sallallahu alaihi wa sallama. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, ramadan kalo min filɛ nin ye, kalo kelen min taara a tɔgɔ ma kuranɛ bɛɛ kɔnɔ, o de ye ramadan ye. Allahu akbar. A bi komi jumu'a filɛ an bolo cogo min na, Allahu ta'ala ye don kelen min ta ka tɔgɔ kɛ kuranɛ suran tɔgɔ ye, ka kuranɛ chapitre réservé a la, o de ye jumu'a ye. O bɛ o don fana distinguer anw ni ɲɔgɔn cɛ. Kalo cɛma Allahu ta'ala ko de inna iddata shuhura inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ko kalo Allahu ta'ala yɔrɔ la kabiri don min na a ye sankolo ani dugukolo dan ko 12 de do, minha arba'atun hurum, ko 4 bɛ o cɛma, olu mun ye lahɔrɔma kalo ye. I ma ye a kumana kalo ninnu bɛɛ kan yɔrɔ la, mais a ma si ta a tɔgɔ ma. Ka kalo yɛrɛ ta a tɔgɔ ma, a y'o kɛ ramadan kalo de la. A ko shahru ramadan, ko ramadan kalo min alladhi unzila fihi al-Qur'an, kuranɛ ba in jiginna ale kalo min kɔnɔ. Donc an b'a ye non seulement a y'a ta a tɔgɔ ma, mais systématiquement, directement, a y'a ni kuranɛ associé ɲɔgɔn na. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, o ye kalo in bonya dɔ ye. Kuranɛ kalo de do, i komi an y'o fɔ cogo min na, ne balimakɛw ani ne balimamuso. Kuranɛ min cira walasa ka muminu la nisɔndiya, ka tila Allahu akbaru ka kafiriw ani filankafo ani nafigiw, Allahu akbar, ani jurumubakɛlaw ka olu bɛɛ lajɛlen bagabaga, walasa bɛɛ lajɛlen ka tuubi ka segin Allahu tabaraka wa ta'ala ma. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, kalo de do, kalo min ni alijinɛ bondaw dayɛlɛnnen do, tasuma bondaw datugulen do, shayatinu olu sirilen do. Kalo de do, laylatul qadr bɛ kalo min kɔnɔ, ale su min Allahu akbaru a ka bon, a barika ka can ka tɛmɛ kalo 1000 kan, ni o bɛ taa san 80 ani san 7 ani kalo 4. a m'a fɔ ko o équivalent do dɛ, ko khayrun min, Allahu akbar, a barika ka bon ni o ye de. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, Allahu ta'ala ka ciden b'a fɔ a ka haditha la, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko ni mɔgɔ min laylatul qadr fana ɲɛnamaya ni nafila seli caman ye, ko a fana kun ka taga sɔrɔ a ye nin kɛ ni limaniya ani danganiya a baara sara la, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ko o tigilamɔgɔ fana a kun ye baara fɛn o fɛn kɛ Allahu ta'ala kotali la, ko o bɛɛ lajɛlen bɛ yafa a ma. Ne balimakɛw ani ne balimamuso, alakira ko sallallahu alaihi wasallam, ko ni mɔgɔ min ma tagara ka bɔ Allahu akbar ni su barikama in ani ni tileba in a hɛrɛ ni a barika la, ko o tigi privera Allahu akbar ka bɔ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. Inch'Allah an bɛ a tɔgɔ ye de adhan lamɛn et on reprend juste après pour conclure. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والسلام. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود وبارك إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, kalo de do, kalo min n'a y'a sɔrɔ
i komi a fɔra cogo min na a daminɛ o ye hinɛ ye a cɛmancɛ o ye yafa ye a laban o ye ka hɔrɔnyali ye ka bɔ tasuma ma suguridun ɲɔgɔn fɛ o kalo de don iftar ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ a tɔgɔ ye di sunlakari don ɲɔgɔn fɛ la rupture o kalo de don tarawih an bɛ nafila minnu seli safo seli kɔ o kalo de don tahajjud nafila minnu bɛ seli su kɔnɔna la o kalo de don a tawba tuubi ka segin ala ma kɔnɔnajɛya tuubi o kalo de don maghfira yafa i ka dɔn k'a fɔ o kalo de don duwawu kalo de don sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam le sa'imi ko a bɛ sunkɛla ye inda fitrihi a ka suntigɛ wagati la da'awatan duwawu min la turad ni ala ta'ala t'a labila abada wa ala ta'ala a ye aya dɔ intercaler sun ani ramadan kalo allahu akbar ala bɛ kuma olu kan suratul baqara aya minnu kɔnɔ dɛ a ye aya dɔ bila u cɛma min bɛ kuma duwawu de kan tabaraka wa ta'ala pour dire que le cœur au cœur de tout ça doit être Allahu Akbar, les invocations sans cesse. Anga bato ka can a kɔnɔ à chaque occasion an k'an dama kasi ka taga Allahu tabaraka wa ta'ala ma ne balimakɛw ani ne balimamuso i k'a dɔn k'a fɔ al-ihsan l'excellence dans la bienfaisance o kalo de don i komi an y'o fɔ cogo min na ala ɲɛsiranɲɛ o kalo de don i k'a dɔn k'a fɔ kalo yɛrɛ de don min n'a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ ne balimakɛw ani ne balimamuso ni mɔgɔ min e ye Allahu Akbar sunkɛla ka o la balo ka o la min i k'a dɔn k'a fɔ ka a ka sunlakari k'o san k'o di a ma i bɛ a ka baara o baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ walima haditha wɛrɛ la k'a fɔ ala wa ta'ala b'i garisɛgɛ alijinɛ la aw kama qala alayhi afdalu salatu wassalam ala kira ko suguri ko an k'an jija k'a dɔn ko ka da ka barika b'a la hali n'a danna k'a fɔ a b'a to an bɛ wuli an bɛ suguri in dɔn o dumuni b'an dɛmɛ journée kɔnɔna la an ka sun kɔnɔna la wa fana fajiri seli o tɛ tɛmɛ an kan ne balimakɛw ani ne balimamuso sun sugu fila bɛn mɔgɔ min bɛ sun n'a ka sun bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye k'i ma taga ka bɔ dumuni ani minfɛn ani furuɲɔgɔn la mɛ sun yɛrɛ min Allahu Akbar ni barika bɛ o de la o de ye mɔgɔ min bɛ nin baara bɛɛ kɛ mɛ ka tila a dusukun ka sun a nɛn ka sun a farikolo ka sun ne balimakɛw ani ne balimamuso alijinɛ bonda bɛɛ bɛ dayɛlɛn o tigilamɔgɔ de ye ala k'an fara u kan Allahumma amen ala ɲɛsiranɲɛ o sun de don ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ suntigɛla ye a bɛ sunkɛla ye farhatan de réjouissance i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya dɔ bɛ a ye a ka sun tigɛli o wagati la n'a bɛna tamaro walima ji walima nɔnɔ walima ni min jara ye k'a ka sun tigɛ ni o ye o nisɔndiya bɛn mɛ ani ni ala ta'ala bɛna a ka baara sara d'a ma tuma min na lahara don walima ni dɔnnibaga dɔw b'a fɔ n'a fɔra ko ramadan kalo banna ko sini ye seli fitinin ye o suntigɛba in i k'a dɔn k'a fɔ o fana bɛ a ye ne balimakɛw ani ne balimamuso ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ sunkɛlaw ye donda min alijinɛ fɛ n'a bɛ fɔ o de ma ko arrayyan la porte de rafraîchissement Allahu akbar ko mɔgɔ si de tɛ dɔn o da fɛ alijinɛ kɔnɔ illa sa'imun fo mɔgɔ minnu sunna n'u donna a da fɛ d'abord lahara don de k'an to alkiyama kɛnɛ kan a bɛ fɔ da ayna sa'imun ko yali mɔgɔ minnu sunna u bɛ min fa yaqumuna u bɛ wuli k'o jɔ olu bɛ wele ka don alijinɛ kɔnɔ o daba in fɛ n'u donna da bɛ tugu a jamais mɔgɔ si tɛ dɔn Allahu akbar alijinɛ kɔnɔ o da in fɛ fo n'a bɔra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sunna en revanche ne balimakɛw ani ne balimamusow i k'a dɔn k'a fɔ silamɛ min bɛ sunkalo don kelen dɔrɔn sunni ka o négliger le musulman qui délaisse le jeûne sans excuse valable s'expose Allahu akbar à la plus forte des réprobations jalakiliba o de bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɔ ne ma sunkalo furu siri fɔlɔ donc ne t'a bɛɛ sun Allahu akbar kalo in bɛɛ de kan ka sun ala kira ye mun fɔ a ka haditha la sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ye don kelen dɔrɔn sun tigɛ donc a ma sɔn k'a sun walima a y'a négliger ne balimakɛw ani ne balimamuso ka taga sɔrɔ excuse valable fosi t'a bolo ale yɛrɛ de m'a ye kosɛbɛ ye walima ale yɛrɛ de y'a banaliser a y'a négliger a ma sɔn k'i sɛbɛ dɔn a ma ani effort min ka kan a ma sɔn k'o kɛ ala kira ko hali n'a tigi ye a si tɔ bɛɛ kɛ sun na ko o tɛ ramadan kalo don kelen min n'a y'a négliger o sara Allahu akbar o tigi ka ko o bɛ Allahu tabaraka wa ta'ala de bolo n'a bɛ nin cogo la ya ma'ashara al-muslimin n balimakɛw ani n balimamuso ni barika bɛ nin cogo in na nin kaloba in na an k'an jija ka an labɛn an dusukun na k'an labɛn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na walasa an ka sun Allahu tabaraka wa ta'ala an b'a fɔ Allahumma ballighna ramadan ala ka kaloba in nati an ma ala k'an dɛmɛ a kɔnɔna la insha Allah
ni Allahu Ta'ala sɔnna ma darsu wɛrɛw bɛ na toujours sisan kɔni an bɛ sunkalo baabu de cɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an nafa ni ɲɔgɔn ye Ala k'an ta kala hɛrɛ ye kaloba in Ala k'a nati an ma k'a sɔrɔ an ye silamɛw ye k'a sɔrɔ an ye muminw ye ka fari foni ka Ala bato a kɔnɔ ka an ɲɛ Ala yɛrɛ jati kama yɛrɛ yira tɛ min na Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin fa jazakumullahu khaira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh